महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतुनः महावीराष्टकं स्तोत्रम् भक्त्या भागेन्दुना कृतम् यः पठे शृणुयाच्चापि स याति परमां गतिम् स याति परमां गतिम् स याति परमां गतिम् इति श्री महावीर अष्टक स्तोत्र। जय बोलो महावीर भगवान की, 24 भगवान की जय। हिंद। 4:55 यानंतर पुढची स्पर्धक आहे अपूर्वा अमर पाटील। सर्वांना जय हिंद। यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावाश्चिदचित समं भ्रान्ति धर्ममया जनिरसत्तोऽन्तरहितां जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परमानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अतां ब्रह्मचक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनाकोपापायं प्रकटयति नाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयि भाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नमन्ना केन्द्राले मुकुटमणिभाज्याल जटिलं लसत्पादाम्भोज द्वयमिहयदियं तनुभृतां भवज्वालाशान्ते प्रभवति जलमुगा स्फुटमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर्दुरय क्षणादासी स्वर्गे गुणगणसमृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु
निरापेक्ष बंधू विदित महिमा मंगल करो शरण्य साधूना भववृत्तानुत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीराष्टकं स्तोत्रम् भक्त्या भागेदुनावृतं यः पठेच्छृणुयाच्छापि स याति परमां गतिं स याति परमां गतिं स याति परमां गतिं इति श्रीमहावीराष्टकं स्तोत्रं नमो नमः जय भगवान शासन महावीर भगवान की धन्यवाद 4 मिनिट 48 सेकंद. त्यानंतर आहे सिद्धी अमर जैन. माझे नाव सिद्धी अमरजीत जैन. इयत्ता 5वी. पाठशाळेचे नाव शांतीसागर पाठशाळा भोसे. अर्थ भाग चंजीकृत महावीराष्टक स्तोत्र. यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचित् समं भान्ति द्रव्यव्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नमन्नागेन्द्राली मुकुटमणिभाजालजटिलं लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्तै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदर्चाभावेन प्रमुदितमनादर्दुर इह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगणसमृद्धः सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ताः शिवसुखसमाजं किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कनत्स्वर्णाभासो व्यपगततनुर्ज्ञाननिवहो विचित्रात्मा वेगो नृपतिवरसिद्धार्थतनयः अजन्मापि श्रीमान् विगतभवरागोद्भुतगतिर् महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदीयावागङ्गा विविधनयकल्लोलविमला बृहज्ञानाम्भोभे जगति जनतां या स्नपयति इदानीमप्येषा बुधजनमरालै परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुबट कुमारावस्थायामपि निज बलातेन विजित स्फुरन् नित्यानन्द प्रशमपदराजाय सजिनः महावीर स्व
विद्यापेक्षो बन्धुर् विदितमहिमा मङ्गलकर शरण्यः साधूनां भवभयभृतामुत्तमगुणो महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु नः महावीराष्टकं स्तोत्रम् भक्त्या भागेन्दुना कृतम् यः पठेत् शृणुयाच्चापि स याति परमां गतिम् स याति परमां गतिम् स याति परमां गतिम् इति श्री महावीराष्टक स्तोत्रम् वेळ लागलाय 4 मिनिट 40 सेकंद. पुढची स्पर्धक आहे आणवी शीतल उदगावे. माझे नाव अन्वी शीतल उदगावे. मी आता 3रीत शिकत आहे. माझ्या पाठशाळेचे नाव सुभाषनाथ पाठशाळा. यदि चैतन्ये मुकुरतीव भावाशिचितजितः समं भाति द्रव्य येजनिलसन्तोतरहितः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटनपरो मामुरिवयो महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे अताम्रम्यचक्षु कमलयुगलं स्कन्दरहितं जनाकोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिरयसे प्रशमितमयी वातिविमला महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे अतां नमन्नाकेन्द्राणि मुकुटमणिभाजालजटिलं लसन्पादाभोज द्वयमियदीयं तनुभृतां भवज्ज्वालाशान्तै प्रभवति जनं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे यदर्चाभावेन प्रमुदितमनादरितुर्इह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगणसमृद्धः सुखनिधिः लभन्ते सद्भक्ताः शिवसुखसमाजं किमुदता महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे कनत्सन्नाभासो व्यपगततनुरज्ञाननिगहो विचित्रात्मा पेको नृपतिवरसीदाततनयः अजन्मापि श्रीमान् विगतभवरागोद्भुतगतिर् महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे यदीया गंगा विविधनयकल्लोलविमला बृहज्ज्ञानाभोभिर्जगति जनताया स्नपयति इदानीमपेशा बुधजनमरालय परिचिता महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवनजयी कामसुभटः कुमारावस्थायामपि निजबलादेन विजितः
स्फुरन्नित्यानन्द प्रशमपदराजाय सजिनः महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महामोहान्तकप्रशमन् पराकस्मिक भीषग निरापेक्षो बन्धु विदितमहिमा मङ्गलकरः शरण्य साधूनां भवभयभृतामृतमगुणो महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन कृतं यः पठेत् शृणुयाच्चापि स याति परमां गतिं. धन्यवाद. 4 मिनिट 11 सेकंद. पुढची स्पर्धक रिया चौगुले. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಿಯಾ ಚೌಗಲೆ. ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर शिरगुप्पी. भागचंद जी कृत महावीर अष्टक स्तोत्र शिखरनि चंद. यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल सन्तोऽन्तरहितः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अताम्रम्यचक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनाकोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे नमन्नाकीर्णानि मुकुटमणिभाजालजटिलं लसत्पादाम्भोज द्वयमिव यदीयं तनुभृतां भवज्ज्वालाशान्तये प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे यनैचाभावेन प्रमुदितमनादुर इह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगणसमृद्धः सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ताः शिवसुखसमाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे कनत्स्वर्णाभासोऽप्य भगततनुज्ञानदिवहो विचित्रात्मापेको नृपतिवरसिद्धार्थतनयः अजन्मापि श्रीमान् विगतभवरागोद्भुतगतिर्महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे यदीया वा गङ्गा विविधनयकल्लोलविमला बृहज्ञानाम्बोभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमप्येषा बुधजनमरालये परिचिता महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे अनिर्वाणोद्रेक त्रिभुवनजयी कामसुभटः कुमारावस्थायामपि निजबलाढ्येन विजितः स्फुरन्नित्यानन्द प्रशमपदराज्याय सजिनः
महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक भविष्य निरापेक्षो बन्धुर्विधित महिमा मङ्गलकरः शरण्यः साधूनां भवभयभृतामुत्तमगुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीराष्टकं स्तोत्रम् भक्त्या भागेन्दुना कृतं यः पठेत् शृणुयाच्छापि स याति परमां गतिम् स याति परमां गतिम् स याति परमां गतिम् इति श्री महावीराष्टकस्तोत्रं समाप्तम् जय हिंद। वेळ लागला 4 मिनिट 54 सेकंद. पुढची स्पर्धा उत्कर्ष शीतल कुर्डे. जय जिनेंद्र. माझे नाव उत्कर्ष शीतल कुर्डे. माझ्या पाठशाळेचे नाव जिन्सन डिजिटल पाठशाळा नांदी. महावीर अष्टक स्तोत्र. यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावा स्थितचित्तः समं भाति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहितां जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अताम्रं यच्चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनाङ्गोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिरस्य प्रशमितमयी वाक्ति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नमन्नाकेन्द्राणि मुकुटमणिधाजालजटिलं लसत्पादाम्बोजद्वयनियदीयं तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्तै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदैच्छाभावेन प्रमुदितमनादहृदयेन क्षणादासि स्वर्गी गुणगणसमृद्धः सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमुदता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कनस्वर्णाभासो प्रपकततनुर्व्यानमिवो विचित्रात्माप्तिको नृपतिवरसिद्धार्थतनयो अजन्मापि श्रीमान् विगतभवरागोद्भुतगते महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदि यावा गंगा विविधनयकल्लोलविमला बृहच्चानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमप्येषा हृदजनमरालैः परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अनिर्वाणोद्रेक श्रीभुवनजयी कामसुभट कुमारावस्थायानति निजबलाद
विष निरापेक्ष बंधुर्विविध महिमा मंगलकर शरण्य साधूना भवभयभृतामुत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु लः महावीराष्टकं स्तोत्रम् भक्त्या भावेन कृतं यः पठेत् शृणुयात् चापि स याति परमां गतिं स याति परमां गतिं स याति परमां गतिं बोलो महावीर भगवान की जय. वेळ लागला 4 मिनिट 25 सेकंद. पुढची स्पर्धा परिणिता गुरवाडे. सर्वांना जय जय. माझे नाव परिणिता सुशीलकुमार गोरवाडे, इयत्ता 7. माझ्या पाठशाळेचे नाव आचार्य विद्यासागर जैन पाठशाळा, नेमिनाथ नगर, सांगली. इथे श्री महावीर अष्टक स्तोत्रम. यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिरचित समं भान्ति द्रव्ये व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अताम्यं यच्चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनाकोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिरस्य प्रशमितमयी भाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नमन्नाकेन्द्राणि मुकुटमणिभाजालजटिलं लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तं कृतां भवज्ज्वाला शान्ते प्रभवति जलं वा स्मृतमती महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर्दुरहिः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगणसमृद्धा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ताः शिवसुखसमाजं किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथ
4 मिनिट 24 सेकंद. पुढची स्पर्धक आहे नेत्रा शीतल टारे. माझं नाव नेत्रा शीतल टारे. मी इयत्ता 7वी. माझ्या पाठशाळेचे नाव जिन्सेन डिजिटल पाठशाळा नावे. महावीराष्टक स्तोत्र. यदीये चैतन्ये मुकुरैव भावा शिरचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनितरहिता जग साक्षी मार्ग प्रकटन करो मारुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अगाम्रम्य चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान्कोपापायं प्रकटयति वाह्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी भाति विमला महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणिभाचाल जटिलं रसपादाम्भोजद्वयमिह यदीयं तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्तयी प्रभवति जलमुगा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरहिः क्षणान्दासीत् स्वर्गी गुणगणसमृद्धः सुखनिधिः लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमुपदा महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे कलत्स्वर्णाभासोऽप्यपगततनुर्ज्ञाननिवहो विचित्राज्ञापेको नृपपतिवरसिद्धार्थतनय अजन्मापि श्रीमान् विगतभवरागद्भुतगतिर् महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे यदीया गंगा विविधनयकल्लोलविमला बृहज्ञानाम्भोभिर्जगति जगतां या स्नपयति इदानीमपेशा भूतजन्मरालयी परिचिता महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे अनिर्वाणोद्रेक त्रिभुवनजयी कामसुभट कुमारावस्थायामपि निजबलाधेन विजितः स्फुरन्नित्यानन्द प्रशमपदराज्याय सजिनो महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महामोहातङ्क प्रशमनपराकस्मिकविष निरापेक्षो बन्धिर्विदितमहिमामङ्गलकरः शरण्यः साधूनां भवभयभृतां त्वमगुणो महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन्द्रेण कृतं यः पठेच्छन्याच्छाति स याति परमां गतिं स याति परमां गतिं स याति परमां गतिं. जय हिंद. वेळ लागलाय 3 मिनिट 57 सेकंद. पुढची स्पर्धक आहे मानसी हेरले. जय जिनेंद्र. माझे नाव कुमारी मानसी सतीश हेरले. इयत्ता 9. माझ्या पाठशाळेचे नाव आहे आचार्य विद्यासागर जैन पाठशाळा नेमिनाथ नगर सांगली. अतः भावसंधिकृत
महावीराष्टक स्तोत्र शिखरिणी चल यदि ये चैतन्ये मुकुलैव भावाश्चिरचितः समभान्ति व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटनपरो भानुर्वयो महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे अताम्रं यच्चक्षुभूतमलयुगलं स्पन्दरहितं जनार्दोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्ति यस्य प्रशमितमयि भाति विमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे नमन्नागेन्द्राणि मुकुटमणिभाजालजटिलं लसत्पादाम्भोजाद्वयमिहयनीयं तनुभृता भवज्ज्वालाशास्यै प्रभवति जलं वातृमृतमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे यदर्चाभावेन प्रमुदितमनादर्दुरैः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगणसमृद्धः सुखैः लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमु तदा महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे कनत्स्वर्णाभासोऽप्यपगततनुर्ज्ञाननिवहो विचित्रात्माप्येको नृपतिपरसिद्धार्थतनयः असन्मापि श्रीमाविगतभगयागोऽद्भुतगते महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे यदीया वा गङ्गा विविधलयकल्लोलविमला बृहज्ञानाम्भोभिर्जगति जलताम्यास्नपयति इदानीमप्येषा बुधजन्मरादैः परिचिता महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे अनिर्वाणोद्रेकस्त्रिभुवनजयिकामसुभटः कुमारावस्थायामपि विजयपदाकेन विजितः स्फुरन्नित्यानन्दप्रशमपदराज्याय सजिनः महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महामोहान्तं प्रशमनपरागस्मिरुविजं निरापेक्षो बन्धुर्विदितमहिमा मङ्गलकर शरण्यः साधूनां भवभयमुत्तमगुरुः महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु नः महावीराष्टकं स्तोत्रम् भक्त्या भागेन्दुना कृतं यः पठेच्छनुयाच्छापि सयाति परमां गतिं सयाति परमां गतिं सयाति परमां गतिम् ओम ह्रीं श्री महावीराष्टकं स्तोत्र संपूर्ण जय जिनेंद्र वेळ लागलाय 4 मिनिट 25 सेकंद. त्यानंतर शेवटचे स्पर्धक राजवीर काय राजवीर राणापुळे.
नंबर 8. जय जिनेंद्र, माझे नाव राजवीर संदीप पायनापुरे. माझ्या पाठशाळेचे नाव जिन्सेन डिजिटल पाठशाळा नागरी. महावीराष्टकम स्तोत्र. यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाचिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिरसन्तोत्तरहिता जगत्साक्षी नाग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अताम्रं यच्चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनार्कोपापायं प्रकटयति काव्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी तिरिमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नमन्नाके म्राली मुकुटमणिभायारजटिलं लसत्पादाम्भोज देविहयदीयं तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभुवति जलं वा स्मृतिमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर्दुरैव क्षणादासीत् सर्गी गुणगणसमृद्धः सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कनत्स्वर्णाभासो व्यभ्रगततन्मृज्ञाननिवहो विचित्रात्मा पेको नृपतिवरसिद्धार्थतनय अजन्मापि श्रीमानिगतवरावोद्धृतगतिर्महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदि आभागङ्गा विविधनयकल्लोलविमला बृहद्ज्ञानाम्भोर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमप्येषा बुधजनमरालै परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अनिर्वारोद्रेकस्त्रिभुवनजयिका वसुभटः कुमारावस्थायामपि निजबलादेन विजिता स्फुरं नित्यानन्द प्रशमन राज्या यसजिनो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महामोहातङ्क प्रशमन पराकस्मिकविष निरापेक्षो बन्धुर्विदितमहिमा मङ्गलकर शरण्य साधूनां भवभयकृतानुत्तमगुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतं यः पठेच्चापि सयाति परमां गतिं सयाति परमां गतिं सयाति परमां गतिं जय त्या ठिकाणी या स्पर्धकाला वेळ लागलाय 4 मिनिट 3 सेकंद. बघा, अतिशय सुंदर अशा या स्पर्धा या ठिकाणी पार पडलेल्या आहेत. आपल्या नांदी मठातर्फे आणि त्याचबरोबर वीर सेवा दल मध्यवर्ती समितीच्या पाठशाळा विभागांतर्गत पाठशाळेच्या विद्यार्थ्यांच्यावर सुसंस्कार करण्यासाठी अतिशय उत्तम पद्धतीने पाठशाळा सर्वत्र चालू असतात आणि या पाठशाळेच्या माध्यमातून विविध स्पर्धा दरवर्षी वेगवेगळ्या ठिकाणी आयोजित केल्या जातात. यावर्षी या ठिकाणी भगवान महावीर तीर्थंकर यांच्या 2550व्या
निमित्त या ठिकाणी या स्पर्धा आयोजित केल्या आहेत. अतिशय उत्तम पद्धतीनं सर्वांनी तयारी केलेली आहे. अतिशय अगदी मन लावून ऐकण्यासारखे सगळ्यांचे उच्चार, सगळ्यांचे हावभाव, एवढ्या लहान वयामध्ये संस्कृत सारख्या विषयामध्ये उच्चाराचं सगळ्यांना कौशल्य प्राप्त झालेलं आहे. खरोखर वाखाणण्याजोग आहे. सर्वांचं खूप खूप अभिनंदन. पुढील भविष्यात पुढील वाटचालीसाठी, पुढील स्पर्धांसाठी या नांदणी मंडळातर्फे वीर सेवा दल मध्यवर्ती समितीच्या पाठशाळा विभागामार्फत सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा.